Hi, my Choy, to the most handsome man in my life, my best friend, my enemy, and my comforter. It's been a long journey. This is it. For almost 11 years, we've been together. This is our answered prayer. Thank you for unconditional love, your patience, your hard work for our family. Love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life. So don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day. Hi, my Chai, the woman who gives me meaning to everything I do. This is the day I've been waiting for to see you walking in the Alps. Choosing you is the most blessing I receive from God. Honor every word that I say on this day. I always thank God for your life. I will love you, take care of you forever. Love, Chai. See you in church, and I love you. Without you, now everything's alive. Now everything's revealed, and the story. Thank you for doing all the things I can do. Not because I am imperfect, but because together we make each other whole. I know deep inside my heart that di ta ni ma-acquire nga mga blessing sa Ginoo or ma-attain nga kinabuhi kung wala ang imong effort. On this day, I surrender my heart. Here I stand. Ang misyon sa Managtiayon mao nga maghigugmaay hangtod sa hangtod. Ang inyong gugma John Mark ug Jenny Ann wa nagyoy kausaban. Know that ang imong pasensya, love, quiet sacrifice are the backbone of this family. I promise I will love you and protect you forever. Chai, see you in church. I love you so much. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here we stand, like God planned. Please say you'll always look at me this way, like on
stand today like we always dreamed, starting out our life together. Light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Not so long ago, this earth was just a field, a cold and lonely space without you. Now everything's alive, now everything's revealed, and the story of my life is all about you. Oh, if you feel the cold winds blowing through your nights, I will shout to you. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon apan sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang lalaki ug babaye. Tungod ini mubiya ang lalaki sa iyang amahan o ginahan ug makighiusa sa iyang asawa o silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kundili usa na lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Sa pagbuhat sa kalibutan, usa sa mga gibuhat sa Ginoo mao ang lalaki ug babaye. Ug adunay tumong ug tuyo ang Ginoo ngano nga nagmugna siya og lalaki ug babaye. Usa niini mao gayud nga mosanay ang tao. And the purpose of creation mao nga ang tao makaila ug makahibaw nga dunay Dios. Diha sa iyang mga gibuhat with His creation, man will able to know the existence of God. So mo na nga nagbuhat sa tao aron makaila o makahibaw ang tao nga dunay Dios. Ug kung makahibaw ng tao nga dunay Dios, iyang higugmaon ang Dios nga mao'y nagmugna kaniya. Umaw ka na nga sa sugo sa balaod ni Moises, giuna gyud diha
Number 1 sa 10 Commandments, mao gayud ang paghigugma sa Dios labaw sa tanan. Kaduha, paghigugma sa imong isikataw sama sa imong kaugalingon o tungod sa gugma ani kita karon dinhi tungod sa gugma nila ni John Mark ug Jenny Ann. Ug mao ni ang inyong misyon isip managtiayon nga ang inyong anak makaila usab sa Dios. Makahibaw sila nga adunay Dios nga nagmugna kanato ug nahigugma matag usa kanato. Ug ang misyon sa managtiayon mao nga maghigugmaay hangtod sa hangtod. Nga ang ilang gugma, ang inyong gugma John Mark ug Jenny Ann, wa na gyoy kausaban. Kung ang inyong gugma karon pertig yung marabaog sa batanon pa, no? Nagurus-urus ang inyong gugma, ipadayo na, no? Hangtod nga kamo moabot na sa edad nga mo retire na hapit. Padayon mo kay ang gugma sa Ginoo wa may pagkausab. Ang gugma dili man gyud mulubad. And God is always faithful of His love to all of us. Bisan pa man ang tao mapukan sa sayop ug sa sala, ang Ginoo kanunay gihapon nga nahigugma kanato. Mao ni ang inyong basihan, mao ni inyong panaminan, John Mark o Jenny Ann. Nga kung ugaling doon na may mga masipyat, doon ay mga makasa, anaa gid unta ang pagpasayloay, anaa ang paghatag og chance, second chance, nga mabag-o o mausab o dili na mubuhat sa mao nga kasalanan. Kay usahay ang hinungdan sa panagbulag nga mga gisgutan din sa Ebanghelyo nga ang Ginoo wa gyud motugot nga magbulag ang banag asawa kay sila dili na duha kun dili usa lamang tungod kay ang panagbulag o ni hinungdan nga maguba ang pamilya o kung maguba ang pamilya magkawatak-watak, no, magkabahin-bahin ang mga anak. O mo ni nga diha sa maong ebanghelyo wa gyud gitugot sa Ginoo nga dunay panagbulag. Unsa may sekreto aron dili magbulag, ana gayud ang pagpaminaway, dili ang pagpanaway kundi ang pagpaminaway, ang pagsabot-sabot, ang pagpaubos, ang pagpangayag pasaylo kung galing masipiyat. So mao ni nga sa ato karon nga pag sinati o pag-aninaw sa mga pulong sa Dios atong nadungog, hinatunta nga sila si John Mark ug Jenny Ann, ang ilang gugma wa na gyoy paglubad. Ang ilang gugma mo lahutay o sa akong gingon sa akong introduction nga unta ang inyong gugma mulahutay o kamatayon ra ang makabulag kaninyo. Busa sa itong pagbarins nanto sa misa, ato'y ampo sila si John Mark o Jenny Ann nga ang ilang gugma mo lambo o mutubo pa o mga anak silang daghan nga makaila sa Dios. Pila ka ba yung anak? Ha? Kulang pa to, ha? Punaan pa gina ninyo. Kay mao ni planos Ginoo, nga daghan ang kaliwat nga moila sa Dios. Hinaot paunta. Ang gihangyo, ang kaslunon, ang mga ginikanan, o mga sponsor sa pagbarug alang sa ritual sa kasal.
mga minahaluyamot nga John Mark ug Jenny Ann, ana ka makaron dinhi ang paghingpit sa bugkos nga way pagabadbad sa iyong gugma tubangan sa simbahan. Nagpasalig ako karon kaninyo sa mga pag-ampo sa tong katilingban aron ang Dios mobubo siyang daghang panalangin mutabang kaninyo di sa pagtuman sa mga kalungdanan sa kaminyoon. O kamo karon mga igsuon, mga ginikanan, mga sponsors, hangyon ko kamo karon sa pagtabang kanila, pinagi sa inyong pag-ampo, pagdawat kanila nga bagong kinasal diha sa atong katilingban Kristohanon. O kamo karon John Mark o Jenny Ann, hangyoon ko kamo karon sa pagtubag sa tinuoray nining musunod nga mga pangutana. Jenny Ann, menabi ko sa imong kabubuton ang pagbugos kanunay sa imong kaugalingon diha sa pahigugma pag-alagad sa imong bana. Oh, Father, John Mark, menabi ko sa imong kabubuton ang pagbugos kanunay sa imong kaugalingon diha sa pahigugma pag-alagad sa imong asawa. Oo, Father. John Mark o Jenny Ann, sang litbot kamo magminyo, pag gunitay kamo siyang tuong kamot. Duha ka kamot, baron. O ipadayag ang iyang tuyo at tabangan sa Dios o sa iyang simbahan. Jenny Ann, kini si John Mark, kinakaran dinhi, dawaton ba nimo siya nga mong bana sumala sa lagda sa Tuilhan Santa Iglesia? oh, akong dawaton. O, tutuki imong bana. O yun ka bang iyang asawa? Oo, yun ako. Dawaton mo ba siya nga imong bana? Oo, akong dawaton. John Mark, kini si Jenny Ann niya karon dinhi, dawaton pa nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa Tuinahan Santa Iglesia. Oo, akong dawaton. O yun ka bang iyang bana? Oo, yun. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, akong dawaton. Aliw sa pagsabat kamong duha, itugot Ginoo Tugot, Ginoo, nga kami nga kami magkahiusa magkahiusa sa kasing-kasing sa kasing-kasing o gunahuna o hunahuna sugad karong adlaw sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo bisag unsay mahitabo maayo o daotan maayo o madawtan sa kamugaway o kapitos sa mamugaway o kapitos sa sakit o sa mayong panglawas sa sakit o mayong panglawas hangtod ang kamatayon hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. mubulag kanamo. Ug ako sa gahom sa simbahan sang sihan sa tanan nga karon dinhi nagalig-on ug nanalangin sa bugkos sa kaminyon nga inyo karong gihimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Karon atong panalanginan ang iyong singsing o ang inyong mga aras. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mag-ampo kita, panalangin ni Ginoo ang imong mga alagad, si John Mark o Jenny Ann, aron magabaton sila sa mga kinahanglanon sa kinabuhi nga may guhalagway nining mga aras. Aron ta ila kinang gamiton alang sa pag-abot sa kinaming dayon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Panalangin Ginoo kining mga singsing aron si John Mark ug Jenny Ann magpuyo kanunay diha sa paghigugma sa usag-usa o sa pagbinutan nga walay paglubad pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jenny Ann, isuot kining singsing, timaan, sa akong paghigugma,
o pag-unong kanimo sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. John Mark, isot kining sing-sing, timaan sa akong pagigugma nimo ug pag-unong kanimo. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Jinian, ako nagahatag kanimo ning mga aras, pasalig, sa paghalad, sa akong kaugalingon, alang sa imong kaayuhan, sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Ug akong dawaton kini. and gentlemen, may I have your attention, please? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here it comes. Ladies and gentlemen, love does not make the world go round. It is love that makes the ride worthwhile. And indeed, it is love that makes the impossible possible. There you have it, everybody. And now, good afternoon, everyone. Welcome to Jim's Paradise for John Mark and Jenny Ann's wedding reception party. But before that, allow me first to introduce myself. I and our former Kuya Jay. We're gonna use FM, your host for the entire event. Now, without any further ado, let's begin our party. Hey now, everybody, are you all ready? To begin with, let's have the bride parents of the groom, Mr. Rodolfo Bacaonces and Mrs. Lilibet Bacaonces. Sayaw! Mira! Kaya wala siya. So much. Now, the proud parents of the bride, we have Mr. Celso Baha and Mrs. Gloria Baha. Let's move on to our principal sponsors. First, we have here Mr. Junjin Choi and Mrs. Candice Hazel Choi. That's
Next we have Mr. Robert Geldart and Mrs. Amy Geldart. Mr. Ruel Pellegro and Mrs. Isabel Pellegro. Okay, thank you so much. And last but not the least, you have Mr. Arnel Pellegro and Mrs. Heidi Lianos. Yes, please. Hey, thank you so much. And now, let's move on to our secondary sponsors. First, we have Mr. Gary Pipito and Mrs. Virginia Pipito. Yeah, we said. Sounds good, thank you so much. Next, we have Mr. Darren Lumongson and Mrs. Jari Lumongson. Next we have Mr. Roy Kabagsigan and Miss Mayshil Rafaela. A little bit of Monica in my life, a little bit of everything on my side, a little bit of freedom, all I need, a little bit of freedom, what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long. Thank you so much, guys. Please have a seat. Here I am, a little bit of you makes me your name. Okay, once again, everybody, those were our principal sponsors, our parents of the groom and the bride, and our secondary sponsors, everybody. Once again, please give them a lot of applause. And this time, let's move on to our entourage. Everyone, let us all welcome our groom squad. Please, music, DJ. Stay here, stay here. It is time, everyone, together with our beautiful maid of honor, let's have the bride squad, please. Everyone, stay sa kadri, lady. Everybody, are you all ready? Everyone, let us welcome our groom and bride, John Mark and Jelly.
kiss. And you will be the one to count down from 10 to 0. Including all of you guys, we have 10 to 0 because our human bride will be doing their 10 seconds kiss. They're going to make sure together. Dili na mga panggabi ng mga kuwan ha. Kaya na mga onya na ayaw ilang utak tulong ka naman yan. Dili mga suya ang magawala yung iya mga suya ang mga uga-ug love life. Okay, now human bride, your 10 seconds kiss please. Ready, set, go! Uy, naku! Uy! Kahina ko na itong room. Biliwan ko. Umat pag inuwain ko. Okay, once again everybody, palakpakan please! Nasuya ang mga way love life. Di kaungan. Okay! Everyone, please give them your bodies a applause. Sige na, take a seat. Entourage, groom stay at the center. Everything in this world, all that I'll ever need is in your eyes, shining at me. When you smile, I can feel all my passion unfolding. Your hair brushes mine, and 1,000 sensations seduce me 'cause I do cherish you for the rest of my life. You don't have to think twice. I will love you still from the depths of my soul. It's beyond my control. I've been waiting so long to say this to you. If you're asking, do I love you this much? Baby, Okay, once again, please give them a lot of applause, ladies and gentlemen. And now, let's move on to our couples dance for bounty or money dance, in which all of you is invited to share your cash blessings to the couple. As you can see, our coordinator is giving them the sash so that you are going to pin your cash to the sash. In order for our best man and maid of honor to remove the cash that easy little part. Okay. Everybody, give them your loudest applause. Our couple's money dance. Ninongs and Ninangs, you can now start pinning your millions to the couple. and I choose you in 100 lifetimes. I choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all. Envelope, please. No turning back, and every day. Ayaw lang tusukang money. Okay, bawal. Just give it to the couple directly. If you don't have envelopes, just give your cash directly to the couple because we are not allowed to pay the cash. Dera. I choose you. Ang katong, pwede na i-pay dire actually sa brides. Pero ang katong wala na envelope, at wala yung palargo hatag sa inyo. Again guys, to those who have
envelope, please pin your cash to the sash. Ato ninyo ipin inyong kwarta sa... Pero wala mo yung envelope na kinahotlan. Just give it to anak. Ang katong yung mga red envelope, ipin. Lamang ako ipins. Tagayang red o pins na ito. He'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. Please pin your... Katong na yung mga envelope, ipin ninyo ang cash please. Ang katong wala yung envelope, i-learn mo po na. For the rest of our lives, with all that we have, we do, and we will. When the sky turns black and he comes back, riding on the clouds, every day and every moment. Every breath we take, we choose you. Look into my eyes, dear. Look into my eyes, dear. 'Cause this is where it starts. Yes, this is where it starts. I'll give you my whole heart for my whole life. I'll give you my whole heart for my whole life. This is where it starts. And I'll say I do for the rest of my life. With all that I have, I do. And I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in. No turning back. Anyone would like to catch up? Is that it? Okay, this time, everybody. Tubangan ta grasya, Lord. O ginapunta, Lord, na kining panalinginan nimo ang grasya nga naadli karon, Lord. O ang bagong kasal, Lord, imo sila paggagabayan sa ilang pagpuyo, Lord. O tinatunta, Lord, nga magmahalay sila ang sa kantoran. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The first ever to give a message would be the proud parents of the groom. Asa man ang ginikanan sa groom paliho? Yara. Requesting all the guests to please come back here for the continuation of our program, ladies and gentlemen. No one should eat and run. That's a big minus. Minus 20 sa langit ang musibat hinigumang kaon. Nato kay mong tulumagos purgatorio. Asa namang parents sa group of bride? Asa sa group ni? Sir, oh. Everyone, palakpakan ang papa sa group, please. Hinaya, masad arong pagkapagpakan mo rin magwag ka paniuntok. Kawa po'y dungog, nangaog litson, yawa ay may kusok. Ay, kanyahay lang mo. Again, the father of the groom! Oh, dali lang. Ato sa center daw, sir.
Ano lang na. Thank you very much, no? Madamo nga salamat, sir. Sa mga kumpare ko, sponsor, magandang tanghali po sa lahat. Ang advice ko sa akong anak, kay tulo man lang ni sila, ipadako na ko ni sila sa maayo nga binatasan. So, nadala nila karon antod nagpangasawa, mga maayo kining anak na kon, butan ni sila. Oh. Tapos nag-advise naman to si Father, daw naurot ni Father to kay natong advice, bayan yapon sa pamatasan. Ang ako lang advice ang advice ko lang sa imo, Bonbon, palanggaan imong asawa. Ha? Normal lang ang lalis. Ayaw lang panumbag kay ako lang ko kasumbag kay mamang mo. Oh, ha? May rason kami hindi sa magpail kaso sa imuha. Kung ikaw mo sumbagan mo, pailan mo sa kaso. Amo lang ang advice ko si Bon. O kabalo ko, butaan ka Bon, maayo ka sa pamilya mo. Padlagbuon mo ang imong anak sa maayo nga pamatasan. Ha? Amo lang ang kuha. Para nga ang bata, maglagko sila nga may respeto sa mga katigulangan, hasta ka mga amahan. Amo lang na siya. Ang normal lang ng istorya, pero ayaw lang physical nga sakitanay kay wala naman na, hina naman na. Sige, gamay lang ako nga maistorya, amulan na, madamo kay kasalamat. Kag hindi man ko lunggo kay lunggo ko. Di, salamat ginaw. Kasi di ka balo ba? Sweet kini mga Ilonggo, no? Usa ka na sila masungko, no? Okay, now let's have here the parents of the bride. Kisa may... di palupig si father of the bride, okay. Ay hapon sa tanan. Karon kay nakasal na gyud, benisyon na kininyo kami nyo. Karon kay benisyon na nyo kami nyo. Inuod na mong magtiayo, no? Ako nang ikayo nga ninyo sa magtiayo bayan, no? Dili-kalikayan, ang mga problema, lalisan. Pero ako katambang ninyo, dili-kit bagay lalisan. Inyo nang sabot-sabotan, kaya na diyan ang sulbaran. Okay? Ay, daghang salamat sa mga ninong, salamat sa tanan nga diya sa atong kasal, bagong kasal. Daghang salamat. Thank you so much. Nalinsab, usa sa ninong, usa sa ninang. Sama. Isa sa ninong. Sir Choi. Madam Choi, dili Sir Choi. Good afternoon, inyong tanan. Then, John Mark and Jenny, congratulations sa inyong wedding. Pila na ganun mo kato yung number sa ako? 6 years. Thank you so much sa inyong sa inyong hardworking ni Jenny. Thank you so much sa inyong understanding regarding with John Mark. Wala lang ko laing ka-advise ninyo. Keep love to each other, keep stronger, then raise the kids properly. Good luck sa inyong marriage life. Thank you. Thank you so much. Ninong. Adara. Ninong Manzer. Ninang mana siya. Kumara man ang ninang. Si Madam Choi naman. Areta si... Talaga, tinaplura. Muna sila. Mura magitagaag-bumba sa ISIS. Sige na sir, dawat na sir. Wala gi. Wala gi mo dawat. Uncle Luther, asa man ron? Wala po. May hapon no, natuntanan. Congratulations, Dong John Mark and Jenny Ann. As a sponsor, ang akong sulti Maura Jun, God center in your marriage. Kay siya ramay mohatag og more blessing sa inyong pagpuyo uban sa inyong mga anak. So kay nanglan sa atong kaminyoon, ato nang timan-an ang tulo ka bagay. Love, respect, and trust. Kay kanang gugma ug respeto sa usag-usa,
mao na sikreto aron magbalamposo ng atong pagpuyo. So good luck and God bless and congratulations. Thank you so much, Nina. And this. And all of these moments just might find their way into my dreams tonight. But I know that they'll be gone when the morning light seems. Okay, please be here at the center, couple. For tomorrow night, you see that they'll be gone soon. So many things I Hey, have. everybody. If all of these dreams might find their way. So your cake symbolizes your sweet love to your wife. There you have it. Now, bride, your turn. Kung sa kanapay mong gumang, bride mo, sa kanapay mong inom. Oh, what? Mas mo, sa imo orang mga part. Eh, di ba pwede humitang daghan ang... Oh, kana, oh. Ang bride, di ba na pwede humitang ng daghan cake eh. Mahimo ka ng dragon. Okay? So, right? Give your piece of your cake to your husband. Let's not live dangerously. Ah, okay. Give your guys applause, everybody! Hey now, the best man and the maid of honor, please stand up. Maid of honor, you will be the first to give your message because best man will be the one to do the wine toasting later. Best man, please. Bring the beat in. Okay, everybody, let's hear the maid of honor's message for the couple, please. Congratulations, Kuya John Mark. Finally, natupad na jud ang dream and after 15 years, we are 15 years na wala. Ayan, gila dream job. Magpahalan mo ang todo gusto ninyo kay mahal kayo magpa-divorce ha? Sa kahasol namin, yung lagi ang karoon nga sa inyong kasal. Mas first ka nyo kung mag-divorce mo. Mahal kayo mag-divorce. Wala yung nagbuwagay ha. Alay na dyan sa inyo ha. Wala na. Thank you. Ano ito? Bakit ginungag sa inyong ginali ka? Arita ni best man, please. Good afternoon, everyone. Thank you for the generous sponsors to make this event happen this afternoon. And also the visitors come here today. For the couple, newlywed, thank you for inviting us to be your best man. And sa aking bayaw, salamat sa suporta. Magtagalog lang na kay hindi makasabot sa Bisaya. Mahal na mahal namin kayo sa mahalin nyo ang isa't isa. Yun lang. Kung ano yung napapagdaanan sa buhay, kaya-kaya yan. Malalampasan lahat ng problema. Basta magkasama kayong dalawa. At yung mga anak. Yun lang. Yung ano daw, yung isawat mo ba yung i-intriga mo sa yun lang. Thank you. Aring inilaban ng binbono sa brides, ha? Oy, sir, you offer a toast to everybody, please. Everyone, Raise your glasses. raise your glasses. Glasses and bottle of beer. And let's make a toast for the newlyweds. Cheers, everyone. Kantai! Cheers!
magubambin lang man. Okay, so this time, let's have our games because our couple prepared. 2, 4, 6, 8. Wag usap. Sir Panda. Kailan ko niya? Best ako may nag-coordinate siyang wedding siyang kuya. Oh. Okay! Oh, manghod, hindi mo no. Amang. Sorry. 2, 4, 6, 8, 10. Okay! So guys, the game is very simple. This is just a bring me game. Mag-order ako something o niya, ang kanang nga something dapat dito nyo sa crowd kuhaon. Again, I will be ordering something and that something should be coming from the crowd. And you guests, if it happens that the player will go to your table, you have to help them. Kaya og di sila kabalik dili sila kalingkod niya, diha sila gikan sa table ninyo, manayaw mong apil diri sa na pilde, okay? Okay. So for example, ang napilde diri sa gikan, so you failed to give the item that I just ordered, so you will be basically dancing with the loser, okay? You will be dancing with the eliminated player. And guys, while you are looking for that something, we'll be pulling out one chair, so there will be 10 of you vying for 9 chairs only. Okay, so every round there will be one player got eliminated. Okay? First order! Please, bring me leftover food, go! Leftover food! Sobra! Ikot! Ari mo ang kailangan sa ako! Dali! Balik yun! Agay! Hakamay ka nga na misa! Oh, number 7, stand up! Stand up, number 7. Marok, number 7, kay manayaw mo. Pagdali. Sige naman, kay wala tayo oras. Okay? Ayaw tagos lang misa, ma'am. Hindi ka gamayin, babay. Nakungay ka, buko-buko, klaro kay ka. Madara. Alay naman. Kuy sayo mo. Ala, wag lagi naminaw sa instruction ni siya. Minus 20 langit kayo naminaw sa instruction. Ingon mo ganiha nga pag muduol ang player niya, di isa ka balik, di ka lingkod mo sayo mo kapil. O, dali. Alay, sir. Ngayon may tawag ko, mga bisita nga nasa lamisa, kung muara ang player sa inyong table, tabangi. Hatagi sa item ang ipakita. Kaya nga no, kung di isa ka balik, di isa ka lingkod dito, gahiyan niya panuklod. Ay, mura mga ribuan kamunggay. Napayawan mo guna sila ko na napayawan sila ba? Kaya ganun pasayawon. Basula ng player, diha ano dito hindoon. Dire. Ikaw hinungdan kan makasayaw sila, ikay leader dire. Ikay leader. O mga back up lang mo. Sige naman. Ano ba? O bonus daw, bonus. Ano mga dancer na rin ang luyo? Ano, mukis ka ni Pandak, ma'am? Hala. Sige na. Sayo, DJ Music, go! Ikaw lang sa sayo nun. Limbungano kaliwat tingog sa. You are not going to sit it aside because you are going to bring those items with you until we are done. Inyo lang dala-dalahon yung mga humanta. Okay. Another item. Insay makadala. Bring me here. Kaya manghipos tapos sa mga winter. Lagot, ikaw kalma. Pagdalag, usa ka kutsara, usa ka tinidor, go!
lamisa. Dira? Dali. Asa ang tinuod? Dire. Asa mo gidong? Are. Barog mo. Ma'am, regardless of kisan tagaan, ma'am. Ana man kana. Dali. Barog. Sir, please stand up because you'll be dancing with the eliminated player. Alam niyo na po, Nar. Best man sa'yo, best man. Dali na, ma'am. Okay, bisan pag ang imong itagaan nakabalik, o niya, ang ikaduha ang itagaan, wa man kalingkod, pipig yapon. So, bisan the player, nagano? Please stay at the back. Ali, sir, best man, at the back ka. Ikaw mo yung leader, sir. Atuloy yun. Okay na. Music DJ! Uy, best man! Ano? Mura magkatoon yung bot, di hama. Tayo! Ano? Okay, thank you so much, guys. Di mag-hold kayo, makasayaw lagi hapon mo niya. Abante mo rin. Abante mo please, kay ma... Slide kayo, ha? Hinay mo ha, kay slide kayo. Pwede mo magtiniil actually. Another order! Gak paduol yun. Sige mo dito, kung ano pa rin ko sa okay, paduol. Sikit mo na. Okay, ikulong sa akin, ikakadagan. Okay, na. Please, bring me here. Tulo, ka table napkins. Go! Bangko, tinay! Bangko! 3 table napkins. Ala! Isa ka ng duha, anak. Balik mong duha. Balik natin. Dili man yung by table. Dili man siya nikuha sa item. So, niya, wa siya kabalik. So, kamo manayaw. Dali. Pagdali siya. Okay. Aling, ma'am. Dara, ang napili, ang mag-ina. Dede. Sir, ano ka? Tubangan. Sige gamay. Anak, idanlog pa, no? Okay. Music! Atos ko nga. Music DJ! Kuya kay madam mo? Saan ano parihabog na? Isuot sila? Nainaw? Naina? Sige. Another order! Kinsay! Makadala! Ikaw mo ganito? Kasi makadala na ako dali ko! Guwapo! Go! Pangita mo, guwapo! Ayaw! Shoot na! Bring guwapo! Pakadala! Dito! Isiwa ka na guwapo! Asa kami ka nang itagwapo ta? Dito? Barog mo rin sa taga-diri ka, kita ko. Ay mong mamakak, sala sa Diyos ang mamakak. Kinsay tag-iyaning lamisaha, aron dili masuko ang Santo Papa sa Katoliko. Sayaw ra, imo sinig balibad nga, di mo taga-diri. Nga lamisa, ikaw, kaya may ma'am. Sumangil din ang bata nga sa... Marog, di kalimban, ma'am.
Music! Asan tong player? Asa, ito sa mo. Oy, mga gwapo, ay sa mong lakaw. Music, DJ! Sumabay ka lang, huwag kang maghihiya. Sige, subukan mo, baka may makala. Walang mawawala, kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Go! Jumbo, hotdog, kaya mo ba to? Yawa mo na, Kaya sakit mo ko. ba to? Kaya mo ba to? Jumbo, hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami bato para magpatalo. Jumbo, hotdog, kaya mo ba to? Okay! Guys, once again, Team Hinakyurun. Okay, this time, your guapo should stay with you until the end of the program. So, your guapo should help you looking for another item on the next rounds. Okay, the player will be the one to sit down. Okay, again, players, guapo, you are going to help your players looking for the next item. Another order. Please bring me here 2 pieces of any kinds of bags. Go! There. Okay! Inside out! Asagi ka ng bag. Oh. Ang mamakak. Oh, minus 20s lang. Ayaw mo, di mo kasakap. Sayaw. Insay kay sila, kinakabalong sa sila. Oh. Ay, ang mga hilakon man eh. Dali na, okay. Music DJ! Budot sila na, Brad. Budos to ilahang. Budos. Atras gamay ba? Atras. Okay. Another order! Bring me here. Bring me. Guapa. Go! Likore! Pinsay wa kalingkod. Isiwa kalingkod. Ano? Taka? Isiwa kalingkod. Okay. Ikaw no? Mamatay. Kami mong lupiro. Iabot ko na diri. Isay mong kauban. Ah, ka nangita guwapa. Dire? O, barong mo man. Kuyasa ka nangita guwapa. Oh ya, tira. Oh, barong mo, barong. Ay, sa pang ano nangisod man mo? Ang duwa, raman tadi mata magpatay dire. Oh, ngano day mo? Kasal man eh. Oh, sayo na langgon mo. Oh, nga gwapo, may pakita yung kagwapo dira. Uy, si Bestman, gilipungan kayo. Bestman, hapil mga dira, Bestman.
Talagang ayos sumayon, the best man. Oh, ikaw may leader dong. Music DJ! Oh, mga mayo, hindi man ayaw. Okay, nakahitin naman eh. Hey! Thank you so much, guys. Hindi man ayaw, ba? Going to bring along with you your guapo and guapa while looking for the next item. Another item! Please bring me here. 3 pairs, ha? Tulo ka pairs. So, unong kay Mali, 6 ka mo. 3 pairs of shoes or sandals. Go! Dili pwede lang inyo, hanong. Dili pwede lang inyo. You have to ask from favor, from the guest. 3 pairs of shoes or sandals. Go! There will be... Oh, wala. Release si Madam Choi, Grabe! Ang mga tao dito, maraton ka Madam Choi, ihatak na nilang item. Okay, so kinsay na out! Kinsay na out! Pero wala, pwede din na. Kinsay wala kabalik. Ako. Kulang inyo? Ay, kulang. Kulang din. Okay, asa gikan? Ay, dire. Oh, sayang mo. Sayang mo dire ba? Kulang daw niya, napulihan sila. 6 tanan, oh. Three pairs man. Oh, 3 pairs. Oh. Pero ang mga tanan, nakaparis pa. Hamanon. Oh, so sila kini out. Okay, kamo kini out ko no, ma'am. Okay. Pinsay tagiya sa mga sapatos o sandal. Isip tagiya. Malay mo dire. Tagiya sa mga sapatos o sandal na na-out. Kay lamang Choi, kay okay man sila. So, asa mo nang kuhaan na ba? Kasi mga tagiya, panaw ka sila, dali mo. Oh. Kinsa kay tagiya ning uban, nailan man ron. O di na lang yung kuhaan, kay magduwa pa matagpagkuhanan mo, oy. Oh, sayo. Ano sa kudari ba? Ang saksipat. Oh, player. Alay, sayo. Sorry. Okay, sabay na out. Oh, sayo. Music, DJ. Sweldo ron, alin rin. Dari. Oh, apil ka kanila. Apil na ba? Apil na ba? Kaya laban-laban man ka niya. Master! Master! Napa, Master? Oh, ikaw, pildi mo ka. Oh, nag-angin. Okay, music, DJ! Pati na ina, sayaw! Sayaw! Okay, thank you so much. Okay. Asa yung gwapo? Asa yung gwapa? Ano na dito? Kaya nagilapte kayo mga negosyento na to. Another order! Please, bring me here. Kinsay makadala na kita rin, duha.
Bring me 2 empty bottles of Nature Spring. Go! Hoy! Hoy! It should be empty. Hoy, kagugot! Hoy! Hoy! Naisulod imo! It should be empty. Iinom mo na ni dali. Okay. So, asa gikan ang Naisod. Oh, dali mo baro ko diha mahimo. Okay. Number 7, malason jud kay murag adlaw. Careless whisper kuno ilaha. Okay, DJ, music please. Yawang mo. Nag-isa man ako sa diha. Okay, thank you so much guys. Kuya, wag tirada ng table number 7 na. Mga dance, kung sa gitirada niya, Bart. Okay, congratulations to both of you. And kamo na ang automatic winner as per the purpose. Okay. Tulo. Tulo. Lima man to. Tulo ka sobre yan sa mga players. Kaya... Okay. Insagana. Okay. So... Have a seat, please. You're Sir Robert, right? Okay, please come in. You are going to perform right now by putting in the garter to your future wives. Which leg would you like to have it be placed? Oh, everywhere. Gaong kay pag everywhere. Yawa. Mura ba nakakaog na mantamilok sa liluan? Okay, you are going to place the garter at your future wife's right leg, but of course you are not allowed to put it using your hands. You'll only be allowed to put it using your mouth. What? Yeah, definitely. But you have to do first is at the starting point is you have to place the garter first here and then bite it up, going to the Mount Everest. But of course, before doing it, I'm gonna show you first on how to do the ritual dancing because in the Philippines we have this what they call the ritual. What do you call this?
Adonis dance. But I think I am not the one who has the title to do it because table number 7 has a lot of dancers. So, aray, ate, kita, di mo ganiha. Maikay ka. Oh. But, you are not, okay, move a little. You're going to show him first how to do it, okay? Step back a little, and then just do, yes. Just do the same thing, okay? Okay, bro, music, DJ! Look at first. Oh, just like that. Oh, ha, ha, oh, Uy, ayaw, ayaw! Oh, dito, dito. Oh, like that, ha? Oh, ay, ikaw sa mga, sige ka. Subay, ako ganing gipakilid. Kung ayaw sa kay 13 sa ito kasi 62. Pahong ni bataan eh. Okay, so in atura, just like it, just like that, okay? Do what he just did. Show it again, show it again, show it again. Go music, music. Oh, no, yawoy, okay, and then this again. Robert, when you got here, that's the time that you are going to put it on slowly, and then you're gonna bite it up to the Mount Everest. Okay? Okay. Are you ready? Okay. Andam na bakit? Huh? Bakit ko kapagutan na? Ang lahi gini mga Pinay. Pero sabi, ang nakagina. May isa na namang kababayan na ako ng kahirapan sa buhay. Music! DJ! Tama na Robert, di mo rin nakita na ang carbon. Tama na. Mura, gigilong ka na si Ma'am. Robert! Sakto na yung tao, Robert. Tama na, Robert. Nagpadayon ka ba, Robert? Niabot na mga stimulant contents, Robert. Wana! Ang nag-video, nag-imagine din tao na siya. Unahura niya, imana unta mi sa una. Karon ubo na lay mo gahit na mo. Oh! You're good, man. You're good. Everyone, stand up. Give them a lot of applause. Okay? So have a picture with our couple. Sorry. Believe ba na mo, Robert? Ingon ra kung taman ra na picture eh. Iabot sa Minganilya, nibalik pa yung carbon. Nanguhaw ka ng mga tamis nga tamilong sa liluan. But of course, once again, give your loudest applause to the next groom and the bride. You have your moment. You'll be taking a picture with our photographer. Basta dollars perform to the mayo. Na may pinatakla si Robert. Oh, yan. Laki, maglain na mong kabuhay, Robert!
Congratulations, bro. Ayaw tao ka na yung mga tiguang na rin. Ang uban na ba, wag pa nag-ipon. Okay, so now shall we set up the... Asa man to? Projector? To the most handsome man in my life, my best friend, my enemy, and my comforter. It's been a long journey. This is it. For almost 11 years we've been together. This is our answered prayer. Thank you for unconditional love, your patience, your hard work for our family. Love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life. So that's right. If the feeling starts to carry me away, on this day I promise forever. On this day. Hi, my child, the woman who gives me meaning to everything I do. This is the day I've been waiting for to see you walking in the aisle. Choosing you is the most blessing I received from God. Honor every word that I say on this day. I always thank God for your life. I will love you, take care of you forever. Love, Chai. See you in church, and I love you. Now everything's alive. Now everything's breathing. And the story. Thank you for doing all the things I can do. Not because I am imperfect, but because together we make each other whole. I know deep inside my heart that di ta ni ma-acquire ng mga blessing sa Ginoo o ma-attain nga kinabuhi kung wala ang imong effort. On this day, I surrender my heart. Here I stand. Ang misyon sa Managtiayon mao nga maghigugmaay hangtod sa hangtod. Ang inyong gugma John Mark ug Jillian wa na gyoy kausaban. Know that ang imong pasensya, love, quiet sacrifice are the backbone of this family. I promise I will love you and protect you forever. Chai, see you in church. I love you so much. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here we stand.
thank you guys. Finally, we just got married. Mas na lang akong nag-feel kung gano'n may ka-bless. Gano'n ba? Hindi na ako may explain kung sa akong feelings. Hindi na ako ma-feel sa inyo kung yung sa ito na-appreciate tanan-tanan. Sa pamilya na mo, sa mga friends, sa maninong, sa ninang, Sir Choy, mga friends. Salamat sa tanan na nag-spend of time, money, and effort bitaw nga na mo. Then, malatayon kayo ni kay kuyog mo na ko sa nga adlaw. Sa team nga nagbuo, sa coordinator, sa stylist, sa makeup artist, sa among supplier, sa katilos, merong salamat kayo. Dahil salamat sa among mga pangandoy to become real. Wala lang mo nagtrabaho kung gigilab sa ninyo ang among adlaw. O higit sa tanahan, higit sa lahat, salamat kay Lord sa guidance, sa strength, sa protection, sa timing at sa lahat ng taong ginamit niya para sa siyempre special na adlaw namin. Salamat sa blessing, hindi mauubos sa perfect timing. Grateful for every to get big glory. Once again, salamat. Sige, bro. Hi, good afternoon everyone. First of all, big thanks for Sir Choi and Ma'am Candice for this long time na mo ni nga gipangandoy pero murag kamoy ni hatag og nga mabuhat na mo ba nga matupad ang among pangandoy sa suporta. Thank you sa akong family sa akong asawa. Thank you ayo sa mga suporta. And then sa Manimogo team, mga kauban sa trabaho, thank you kayo. Kung sa tanang mga bisita nga niari, isa pag lisod or atong gagian, pero niari gyapon mo para mo saksi sa mga kasal. Pati sa team sa management, dili nindot tanawon ang among kasal kung dili tungod ninyo. Kamo gyud ang usa sa naggaba ani nga nganong nindot ang among kasal, ang among video or picture. Thank you kayo. So dili gid mo magmahay kung kamo purod kaslon. Waon ninyo ning coordinator. Thank you everyone. And then sa kay Ate Ami para sa ibang bansa, thank you po. Kay Ami, nanay, tatay, mamang and mama. Sa pamilya nito sa group, salamat kayo nga bisag lagyo mo. Yan, hijud mo burn mo. Every yun ako ko na sinanwak ko yan. Nanya ko mag-suporta sa akong binag-honor. Grabe ka suporta sa ako sa mga kulang. Paano siya? Salamat sa tanan. Sa akong mga ikson, sa akong mga friends. Super dahil! Thank you kayo. Akong parents, akong mga ninong. So, TID, thank you. There you have it, everybody. It's a Rob Palakpakan. Finally, we are done. Thank you so much, everybody, for staying until the end of the program. You are so amazing, guys. How about giving your loudest applause? Ang inyong magalingan palakpakan din. Palakpakan naman! On behalf of our team, headed by Tita Carmela Sanoy of Carmela Savins Catering Services, we would like to say thank you also for having us here. Thanks for the trust. So once again, hopefully you will go home safe and sound. Maghinay-hinay sa pagpadagan sa mga sakinan, guys. And maulit nga magdala og grasya sa Ginoo. Okay. So once again, this has been your host, your former Kuya Jay Bergen on News FM signing off. Thank you and good night. Ay, good afternoon pa di ay. Okay. Good afternoon. Yeah, sure. You can still do dancing if you want. Okay. And